नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु यह भिडियोटी आपण मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। यार आंसर आपण माने यही भिडियो रे पाई जिवे। एबे चलंतु जिबा आजिर प्रथम प्रश्न को। प्रश्न केउ फल खाइले केश झड़िबा बंद होई जाए। आपण मानक पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रही। जदि यार आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी अला, ऑप्शन डी कमला। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल रे रखंतु, जहाँ फल कि सर्वप्रथम यही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथम देखि परिबे। एबे देखिबा यार सठिक आंसर। यार सठिक आंसर ऑप्शन सी अला। दर्शक बंधु अला फल खाइले केश झड़िबा बंद होई जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न पखाल भात सहित कौन खाइले अंतनली संपूर्ण सफा होई जाए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी लुण, ऑप्शन डी दही। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा यार सठिक आंसर। यार सठिक आंसर ऑप्शन डी दही। दर्शक बंधु पखाल भात सहित दही खाइले अंतनली संपूर्ण सफा हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न प्रतिदिन केउ पानी पीले पाटी दुर्गंध दूर हुए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी अदा पानी, ऑप्शन सी जुआनी पानी, ऑप्शन डी पइड पानी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। एबे देखिबे यार सठिक आंसर। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए लेंबू पानी। दर्शक बंधु प्रतिदिन लेंबू पानी पीले पाटी दुर्गंध दूर हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न कंचा कदली सहित केउ पत्र को बाटी पीले छुआंकर पेटर कृमि रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए पिजुली पत्र, ऑप्शन बी निम पत्र, ऑप्शन सी पुदीना पत्र, ऑप्शन डी लेंबू पत्र। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी पुदीना पत्र। दर्शक बंधु कंचा कदली सहित पुदीना पत्र को बाटी पीले छुआंकर पेटर कृमि रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न सकाळे खाली पेटरे केउ फल खाइबा द्वारा स्वास्थ्य पाई अधिक लाभदायक होई थाए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी खजुरी, ऑप्शन डी किशमिश। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए बादाम। दर्शक बंधु सकाळे खाली पेटरे बादाम फल खाइबा द्वारा स्वास्थ्य पाई अधिक लाभदायक होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न अधिक मटन खाइबा द्वारा केउ रोग होई थाए। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी आखि रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग, ऑप्शन डी लिवर रोग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर हार्ट रोग। दर्शक बंधु अधिक मटन खाइबा द्वारा हार्ट रोग होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न महू सहित कौन खाइबा उचित नुहे। आपण मानन पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लुण, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी घी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଘିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହୁ ସହିତ ଘିଅ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କିଡନୀ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 5 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 8 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 6 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 10 ଘଣ୍ଟା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 6 ଘଣ୍ଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କିଡନୀ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ଟମାଟୋ ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟମାଟୋ ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କମଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲିଭର, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଆଖି ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର ତେଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର ତେଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କର୍ପୂର ତେଲ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମହୁ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଧନିଆ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହୁ ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।